Okay. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. We are Group 5. Our topic for today is about the identify the different movement types of progression and regression and its body development. Movement type and scaling methods. Number 1, horizontal press, AG bench press, push up, primary joint movement, horizontal shoulder and action, concern, elbow extension. Progression, speed bench press with accommodating resistance, feet elevated, push up, close grip variation. Regression, dumbbell bench press, kneeling, incline, push up. Vertical press, e.g. overhead press. Primary joint movements, shoulder flexion, elbow extension. Progression, single arm variations, overhead press with resistance band. Regression, seated dumbbell press, half kneeling landmine press. Body development, targets deltoids, trapezius, and triceps, improves overhead stability and core bracing. Horizontal fold, AG bent over row. Primary joint movement, horizontal shoulder, abduction, scapular retraction. Progression, single arm rows with rotation with barbell rows. Regression, seated table rows, band assisted, inverted rows. Body development, strengthens rhomboids, rear deltoids, and lats, enhance scapular stability. 4. Vertical fold, e.g. pull up. Primary joint movements, shoulder extensions, elbow flexions. Progression, weight pull-ups, makes grip variations. Regressions, buns, assisted pull-ups, lat pull-downs. Body development. Belts, repetition, doors, biceps, and squat. Development upper back, muscular endurance, and squat, AG back squat. Primary, joint movement, hips, knee, flexion, extension, progression, overhead, squat, single legs, vertation, AJ pistol, regression, body weight, squats, back squats, with a reference age group na body development, strength, quadricep, glutes, and core, improve lower body, mobility and balance. 6. At age 18, repeat primary joint movement, extension, spinal suspension. Progression, deficit, deadlift, single leg, Romanian deadlift, hip thrust with a bench, body development. Target, hamstrings, glutes, and tractors. Enhance posterior chain power. Rotation and anti-rotation, e.g. power press. Primary joint movements, core stabilizations, transverse plane control. Progression, rational medicine forms, throws, standing keyboard, chop speed load. Regression, seated anti-rotation presses, half kneeling variations. Horizontal press, paranglitan, pangunang lihok, horizontal na pagbuong sa abaga, pag-unat sa sipo. Kung ba ito? Kung anak pag-unat sa sipo, Ano ka siya una? Oh. Walang una. Para sa
kay kuan sa panglihok sa horizontal. Progression, paspas nga bench press nga adunay resistance band, seat elevated push up, close grip nga push up. Yung push up pa nga. Oh. Regression, dumbbell bench press, kneeling o incline push up. Tumurag, ano na? Ano, push up nga. I-incline na ang tayo. Kayuhan sa lawas, kusog sa dughan, partikular, abaga, o siko. Kusog sa abante, Anterior power. anterior power, then kumpiyansa sa abaga, shoulder stability. Ya, ang vertical press, ang pananglitan overhead press, ang pangulang lihok pagtaas sa abaga. Kanong ikuha ng abaga ba, itaas ay iarap pa, wag mo itaas ang abaga, ya pag-unat sa siko. Mawala na po sa katungong kwan ba. Ya, iunat na yung siko, ya itaas ang abaga. Nag-iarap na. Progression, usa ka kamot ka press nga doon na resistance bands. Karang kailangan natin kay resistance bands ba? Ya, kayuhan sa lawas, abaga, trapezoid o triceps. Ya, ligon nga overhead ka pang lihok. Ya, core bracing o pagligon sa tiyan. Dapat ligon yung tiyan. Kaya ang horizontal core, kanang pananglitan, bend over row. Pangulang lihok, pagpira sa abaga, paatras. Ikuan mo kanang ipira ang abaga ba niya, paatras, scapular retraction. Kailangan na kay partner. Ya, ang progression o sa kakamot nga row nga adunay rotation, barbell rows. Oh, kana yan. Ya. Ang regression kay seated cable row, band assisted inverted row. Ya, kaayuhan sa lawas likod sa abaga, rear deltoid slats kanang likod on day. Ya, ligon nga scapula. Paglikay sa kadaot sa baga. Vertical fall. Kanang example, kanang pull up. Pamanahan lihok, pag-unat sa abaga, paubos, paglihok sa siko, progression, weighted pull-ups, makes grip variations, regression, band assisted pull-ups, lat pull-down. Ayon sa lawas, kanang kusog sa lat, kusog sa buko, buktod, o kanang pag, indoor, endurance kay upper endurance ang ano kay upper back or coordination kay full body tension. Five, squat, pananglitan. Pangunang lihok, paglihok sa hawak ug tuhod. Oh, kanang ilihok mo hawak. Kana. Sao? Kana. Progression, overhead squat, single leg, pistol squat. Atong mag-squat nga single leg ba katong para sa katong tao. Regression, body weight, squat, back squat. Kayuhan sa lawas, kusok sa paas, squat, lubot, glutes, ug tiyan. Maayo nga lihok sa hawak tuhod, balanse ug coordination. Dapat mabalanse ang kwan ba? Hip hinge. Pananglitan, dip left. Pangunang lihok, pangunat sa hawak, pag-stabilize sa stay. Progression. Deadlift, single leg, RDL. Regression. Kettlebell, sumo, deadlift, hip thrust,
kaayuhan sa lawas. Kusog sa hamstring, gluteus o spine, likong nga kusog sa likod, postura o likon nga core. Dapat yung likod. Likon. Yeah. Ang rotation or anti-rotation, karang pananglitan, palo press. Pangunang lihok or stabilization pag-control sa pagliko. Karang dapat mo, karang pag control ka ba sa pagliko niya. Progression, rational medicine, ball, throw, keyboard, chop. Regression, seated o half kneeling nga anti-rotation press. Nya mao to kaayuhan gyapon sa lawas kay big-on nga obliques or core kusog nga rotation paglikay sa kadaot sa lihok ug hawak. Gayet pananglitan, walking legs. Pangunang lihok, pagkahiusa sa lihok sa hawak ug tuhod. Nga, progression, weighted, best walk, lateral leg, nga, regression, static split, squat, step up, nga naay suporta, nga, kayuhan sa lawas, kusog sa usa ka paa, balanse, ug sa core control, maayo para sa sport coordination. Ya. Panglawas nga kaayuhan kadang kusog sa kaunuran nya gikan sa mga bugat nga lihok nya kusog sad sa kusog nga kalit kadang power paspas nga lihok. Mao na siya ang speed bench press nya ang kining kusog sa kaunuran gikan sa bugat nga lihok mao ni siya ang squat deadlift. Ya ang kining estabilidad sa mga kontrolado nga lihok mao ni siya ang kneeling press. Ya mobility gikan sa mga simple nga version mao ni siya ang back squat. Ya paglikay sa kadaot symmetrical o kontrolado nga programa. So, And that's all for group 5, ma'am. Thank you.